नमस्कार गुड मॉर्निंग। आज हूँ 1 जनवरी बुधवार। आपण समस्त को इंग्राजी नववर्षर हार्दिक अभिनंदन जनाऊँगी। आसतु आज दिन केतेक गुरुत्वपूर्ण खबर देखिनेबा। प्रथम खबर, सारा विश्व मनाइला नुआ वर्ष। नुआ वर्ष आगमन रे सारा विश्व उत्सव मुखर होई उठिछि। प्रथमे नुआ वर्ष रे पाद देइछि न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड रो ऑकलैंड रे प्रथम नुआ वर्ष पालन करा जाइछि। आतशबाजी सांगो को रंगारंग कार्यक्रम रे पुराना वर्षर कैलेंडर ओलटि जाइछि। वर्ष 2024 को शेष विदाय सह नुआ वर्ष को स्वागत करा जाइछि। भारतीय समय अनुसार अपराह्न 4:30 बेले न्यूजीलैंड रे नुआ वर्ष आरंभ होइतिला। काउंटडाउन आरंभ हेबा मात्रे उत्सव मुखर होइतिला सारा शहर। वर्षर आगमन को सभी उत्साहर सह स्वागत करिसंती। सेपटे भारत रे मध्य नुआ वर्ष को बेस धूमधाम रे पालन करा जाइछि। पुरी रे श्री जगन्नाथक दर्शन पई राति 12:30 रु फिटिछि श्रीमंदिर कबाट। 2025 नुआ वर्ष को स्वागत जणाइबा पई समस्त उत्साहर सहित अपेक्षा करी बसिथिले। नुआ वर्ष रे श्री जगन्नाथक आशीर्वाद नेबा पई श्रीमंदिर रे भक्तक भिड़ देखा देइथिला। प्रबल भिड़ को देखि पुलिस प्रशासन पक्षरु समस्त प्रकार व्यवस्था करा जाइछि। भिड़ को नजर रे रखी राति अधरु श्रीमंदिर द्वार फिटा नीति करा जाइथिला। पुरी रे श्रद्धालु को मार्केट छक ठारू धाडी रे आसीबा को परामर्श दिया जाइथिबा बेले श्रीमंदिर मुख्य प्रशासक अरविंद पाड़ी कहचंती सिंह द्वार देई भक्त माने प्रवेश करि परिबे नाही। परवर्ती खबर, नुआ वर्ष पालिबेनी नवीन पट्टनायक। चलित वर्ष नुआ वर्ष पालन करिनाहांती विरोधी दल नेता तथा पूर्वतन मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। आज शुभेच्छा जणाइबाकू नवीन निवास न आसीबाकू शुभेच्छुंकू अनुरोध करथिले नवीन। पूर्वतन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को देहांत होइतिबा बेले देश 7 दिनिया राष्ट्रीय शोक पालन करिछि। यास अदिनिया वर्षा राज्य रे चाष को छारखार करि देइछि। वर्षा रे अमल हेबाकू थिबा फसल नष्ट होई जाइथिबा बेले चाषी को आर्थिक मेरुदंड भांगी जाइछि, जाहाकू नै चाषी घरे चुली जळुनी। एमिति स्थिति रे नुआ वर्ष पालन न करिबाकू निष्पत्ति नेइथिले नवीन पट्टनायक। यास अभिनंदन जणाइबाकू नवीन निवास न आसीबाकू शुभेच्छुंकू अनुरोध करथिले। परवर्ती खबर, आईपीएस को नुआ वर्ष भेटी देले राज्य सरकार। 8 जन अफिसर को पदोन्नति। खुशी खबर जणाइछंती राज्य सरकार। 8 जन आईपीएस अफिसर को पदोन्नति मिलिछि। जतेंद्र कोयल, प्रतीक महांती, एडीजी पाह्या को पदोन्नत करा जाइछंती। पूर्वरु सेमाने आईपीएस रहितिले। सेहिपरि पिनाक मिश्र, बी जुगल किशोर कुमार, बी गंगाधर को डीआईजी पाह्या एवं अविनाश कुमार, आर्थिक षडंगी नीति शेखर को आईजी पाह्या दिया जाइछि। तेबे वर्ष आरंभ ही यह राज्य सरकार को एक प्रकार भेटी बोली मध्य कहा जाई पारे। परवर्ती खबर, जदि आगुआ सचेतन करा जाइथांता तेबे फसल बंची जाइथांता। नवीनक निकट रे चाषी अभियोग, वर्षा संपर्क में सरकार आगुआ कौन सूचना दे नथिले। जदि आगुआ सतर्क करा जाइथांता तेबे आमर वर्षकर खाद्य नष्ट हेबारु बंची जाइथांता। कौनसी भी चाषी भाई जीवन जाई नथांता। किछि एई भली भाबे पूर्वतन मुख्यमंत्री तथा विरोधी दल नेता नवीन पट्टनायक आगरे अभियोग आनिछंती चाषी। विरोधी दलर नेता नवीन पट्टनायक गतकाली दिनिकिया पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा और कटक जिला गस्तरे जाई अदिनिया वर्षारे होतिबा क्षयक्षतिर स्थिति परखिथिले। परवर्ती खबर, अमेरिकार हिंदू को टार्गेट। अमेरिका रे हिंदू संख्या दिनकू दिन बढ़ुथिबा बेले हिंदू विरोध में आक्रमण बढ़ी बढ़ी चली। हिंदू विरोधी कार्यकलाप बुद्धि हेबा सह भारतीयों को विभिन्न स्थान में अपमानर शिकार हेबाकू पड़ुछि। अमेरिका को पुणी थे हिंदू फोबिया फेरुछि बोली कहा जाउछि। डोनाल्ड ट्रंप सरकार भावी मंत्री तथा विश्वर सबुठारु धनी व्यक्ति एलन मस्क H1B भिसा उपरे विवृत्ति दे आलोड़न सृष्टि करिसंती। नुआ सरकार रे भिसा नीति रे संशोधन कराजिबो, जद्वारा अधिकरु अधिक अमेरिकीय चाकरी पाई परिबे बोली से मत देइछंती। मस्क विवृत्ति पर अमेरिका राजनीति रे हटचमट सृष्टि होइछि। परवर्ती खबर, क्षमा मागिले मुख्यमंत्री। शेष में राज्यवासी को क्षमा मागिछंती मणिपुर मुख्यमंत्री बीरेन सिंह। 2024 मसीहा दुर्भाग्यर परिपूर्ण बोली से कहछंती। मे 3 तारिख रु आज पर्यंत जहाँ सब होइछि से नै मु क्षमा मागुछि बोली कहछंती मुख्यमंत्री। भविष्य में शांति एवं सौहार्द्य पई अतीत को भूली जाओ बोली से कहछंती। परवर्ती खबर, पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय रे नकली डाक्टर। पुरी जिला मुख्य चिकित्सालय जड़े नकली डाक्टर गिरफ होइछंती। आप्रेन पिंधि स्टेथ पकाई 7 दिन है वार्ड रे बुलुथिले। वार्ड रे रोगी को देखुथिले किंतु औषध लेखु नथिले। अभियुक्तर बयस कम होइथिबारु प्रथमे संदेह करिथिला नर्सिंग स्टाफ। नर्सिंग स्टाफ को अभियोग पर ही नकली डाक्तरों को गिरफ कला मेडिकल फांडी। गिरफ नकली डाक्टर पुरी स्थित एससीएस कॉलेज रो युक्त 2 विज्ञान छात्र होइतिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर, नुआ वर्षर उपहार देले मोदी। गरीबों को मिलिबो आहुरी 2 कोटी घर। देइतिबा प्रतिश्रुति पूर्ण कले मोदी सरकार। गरीबों को नूतन वर्ष रे देले उपहार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर गरीबों को रहिबा पई अधिक 3 कोटी घर देबाकू प्रतिश्रुति देइथिले। 2024 लोकसभा निर्वाचन इस्ताहार रे प्रधानमंत्री आवास योजना अधीन रे आउ 3 कोटी घर निर्माण हेबो बोली प्रतिश्रुति दिया जाइथिला। सूचना मुताबक 3 कोटी रु 2 कोटी घर ग्रामांचल और 1 कोटी घर सहरांचल रे निर्माण हेबो। एबे प्रतिश्रुति को पूर्ण करबाकू
ଯାଉଛି ବିଜେପି। ଏନେ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯାହା ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2025 ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର 2025 ନୂଆ ବର୍ଷର କୌଣସି ଉତ୍ସବ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଯିବେନି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏହି ଇଂରାଜୀ ନବବର୍ଷରେ ଅନେକ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ଯୋଗୁଁ 7 ଦିନିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୋକ ପାଳନ ତଥା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଫସଲ ହାନି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନବବର୍ଷରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଫୁଲତୋଡ଼ା ଡାଏରୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ସାଙ୍ଗରେ ନ ଆଣିବାକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ହିତାକାଂକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଟ୍ୱିଟରେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଆସିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଉଷା ଅଧୀନରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ 600 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଅନୁଦାନ ମିଳିବ। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର 4ଟି ପ୍ରମୁଖ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 400 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅନୁଦାନ ମଞ୍ଜୁର ହୋଇସାରିଛି। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ଏବଂ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବାରେ ଏହା ସହାୟକ ହେବ। ଅନୁଦାନ ପାଇଁ ବିସ୍ତୃତ ପ୍ରକଳ୍ପ ରିପୋର୍ଟ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉଚ୍ଚତର ଶିକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ପିଏମ୍ ଉଷା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ରାଜ୍ୟ କୃଷି ଭବନରେ ରାଜ୍ୟ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଏମ୍ ଉଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବୁଝାମଣା ପତ୍ର ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଛି। 2025-26 ମଧ୍ୟରେ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଜ୍ୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ସରକାରଙ୍କ 81ତମ ଦିନରେ ପିଏମ୍ ଉଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲେ ଆଉ ମିଳିବ ନାହିଁ ମାଫ। ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପରିବହନ ପ୍ରାଧିକରଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। 31 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପରିବହନ ଆୟୁକ୍ତ ସମସ୍ତ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ରାଜ୍ୟରେ ଆଜିଠାରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ସପ୍ତାହ ପାଳନ କରାଯିବ। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଯାଏଁ ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଜାରି ରହିବ ବୋଲି ପରିବହନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। ଏହି ଦିନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ମେଧା ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେବ। ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 5,000 ଟଙ୍କା। ଜାନୁଆରୀ 5ରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟକୁ ନେଇ ମୋହନ ସରକାର ମେଧା ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଆଣିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିବ। ବଜେଟରେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ନବମ ଏକାଦଶ ଶ୍ରେଣୀରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିବା ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଆଗ୍ରହରେ ସ୍କୁଲକୁ ଆସିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଏକାଠି ହେଲେ 30 ଲକ୍ଷ ଲୋକ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯାହା ଶେଖ୍ ହସିନାକୁ କ୍ଷମତାରୁ ହଟାଇ ଦେଇଛି ତାହା ପୁଣି ଥରେ ସକ୍ରିୟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗତକାଲି ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ରାଜଧାନୀ ଢାକା ସ୍ଥିତ ଶହୀଦ ମିନାରରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ମୌଳିକବାଦ ସଂଗଠନ ଜମାତ ଇସଲାମ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ 30 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଛାତ୍ର ନେତାମାନେ ବାଂଲାଦେଶର ସମ୍ବିଧାନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରୟାସ ବାଂଲାଦେଶର ନାମ ବଦଳାଇବା ବୋଲି ଦାବିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶକୁ ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ବାଂଲାଦେଶ କିମ୍ବା ଇସଲାମିକ ରିପବ୍ଲିକ ଅଫ୍ ଇଷ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନ କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଂଲାଦେଶରେ ସନା ଏବଂ ସାରିଆ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରେ। ବାଂଲାଦେଶରେ କ୍ଷମତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏବଂ ସେନା ମୁଖ୍ୟଙ୍କଠାରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଇସ୍ତଫା ନିଆଯାଇପାରେ। ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସଙ୍କ ବାଂଲାଦେଶର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କରିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ମାସେ ଡେଡଲାଇନ। ଗ୍ରୁପ ଏ ରୁ ନେଇ ଗ୍ରୁପ ଡି ଯାଏଁ ସବୁ ଶ୍ରେଣୀର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆସନ୍ତା ଜାନୁଆରୀ 31 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ନିଜ ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦେବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 31 ସୁଦ୍ଧା ନିଜର ସମସ୍ତ ସ୍ଥାବର ଅସ୍ଥାବର ସମ୍ପତ୍ତିର ବିବରଣୀ HIMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି। ସବୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି ହୋଇଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକା ଦାଖଲ ନ କଲେ ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିବନି ବୋଲି ସଫା ଶୁଣାଇ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗ। ଏହି ସମ୍ପର୍କିତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମାକୁ ସବୁ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ତ RDC ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଇଛି। ସମ୍ପତ୍ତି ତାଲିକାକୁ କେବଳ HIMS ପୋର୍ଟାଲରେ ଦାଖଲ କରାଯିବ। ଏହାର ହାର୍ଡ କପି ଅଫିସରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।
परवर्ती खबर बड़ दुर्घटनारू अल्पके बर्तिला झारसुगुड़ा गोंदिया पैसेंजर ट्रेन बड़ दुर्घटनारू अल्पके बत्ती जाइछि ट्रेन पुणी एक बड़ दुर्घटनारू अल्पके बर्ती जाइछि ट्रेन झारसुगुड़ा गोंदिया पैसेंजर दुर्घटनारू बर्ती जाइछि ट्रेन झारसुगुड़ा रेल स्टेशन रो 2 नंबर प्लाटफॉर्म रे पसिबा बेलको शॉर्ट सर्किट जोगु विद्युत तार छिंडी जाइतिला तेबे इलेक्ट्रिक तार जोगु विभिन्न स्थान रे चार्ज हो जाइतिला बगी गुड़िकर वैद्युतिक सरंजाम गुड़िक मध्य चार्ज हो जाइतिबा बेले फुटिबाकू लागितिला प्रबल शब्द जोगु लोके आतंकित हो जाइतिबा बेले काहार किछि मध्य क्षति होई नथिबा जणा पड़िछि रेलबाई अधिकारी और कर्मचारी घटनास्थल रे पहुंची मरामती काम जारी रखिचंती परवर्ती खबर सांबादिकंक पई हटिला कटकणा सांबादिकंक पई हटि जाइछि कटकणा लोकसेवा भवन रे प्रवेश पई मिलिला ग्रीन सिग्नल सूचना और लोक संपर्क विभाग पक्षरु एने विज्ञप्ति प्रकाश पाइछि स्वीकृति प्राप्त अणस्वीकृति प्राप्त सांबादिकंक प्रवेश पई अनुमति मिलिछि टीवी और खबर कागज रे जणे लेखाय सांबादिकंक अनुमति मिलिछि पूर्व सरकार रे कोविड परठु दीर्घ दिन धरी सांबादिकंकु लोकसेवा भवन रे प्रवेश नै प्रतिबंधक रहितिला किंतु नुआ सरकार रे प्रतिबंध उठा जिवो बोली प्रतिश्रुति दिया जायतिला गतकाली एने विज्ञप्ति प्रकाश होईछि परवर्ती खबर रोचक हेउछि दिल्ली राजनीति मुख्यमंत्री आतिशिंक विपक्ष रे प्रार्थी होई पारंती अलका लंबा दिल्ली रे फेब्रुआरी मासरे होई पारे विधानसभा निर्वाचन एहा पूर्वरु बीजेपी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मध्य कड़ा टक्कर आरंभ हो जाइछि एही क्रम रे एक रोचक खबर सामना को आसीछि दिल्ली रो कालकाजी विधानसभा निर्वाचन मंडली रु मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना प्रार्थी हेबा नै दल स्पष्ट करथिबा बेले तांकु टक्कर देई पारंती पूर्वतन आम आदमी पार्टी रो विधायक तथा एबर कांग्रेस नेत्री अलका लांबा एने कांग्रेस तरफरु किछि स्पष्ट करा जाय नथिले मध्य दलीय बैठक रे निष्पत्ति होइतिबा जणा पड़िछि परवर्ती खबर स्पेडेक्स मिशन बड़ अपडेट इसरो स्पेडेक्स मिशन को नहीं आसिला बड़ अपडेट जनवरी 7 रे होई पारे इन स्पेस डॉकिंग आ सप्ताह पर महाकाश रे दुईटी स्पेस क्राफ्ट को जोड़ी पारे इसरो 30 तारीख राति 10टा रे स्पेडेक्स मिशन रो सफल उत्क्षेपण परे आज ठारू आरंभ हेबाकू जाउची इसरो पई रियल चैलेंज महाकाश को जाइथिबा दुईटी स्पेस क्राफ्ट को डॉकिंग पई प्रस्तुति करिवो इसरो परवर्ती खबर सड़क परिवहन मंत्रालय रो बड़ निष्पत्ति एणिकी नेशनल हाईवे रे प्रति 10 किलोमीटर मध्य लागिबो साइन बोर्ड देश रे आशातीत भाबे हाईवे एवं एक्सप्रेस रो निर्माण करा जाउछि ले एतिसो रास्ता रे होतिबा दुर्घटना सेही भली वृद्धि पाइबारे लागिछि एतिरे स्पीड एवं लेन उल्लंघन सबुठु बड़ कारण अटे एहाकू दृष्टि रखी सड़क परिवहन मंत्रालय वर्तमान सड़क रो मालिकाना ग्रहण करथिबा एजेंसी मानक प्रति 10 किलोमीटर मध्य रे फुटपाथ रे वाहन लोगो सह गति सीमा को पेंट आउट करबाकू बाध्यतामूलक करिसंती एहार उद्देश्य होउछि एक्सप्रेस वे एवं जातीय राजपथ यात्रा करुथिबा ड्राइवर मानकू मार्गदर्शन कराइबा एवं सेमानकू अलर्ट करिबा जहा फेब्रुआरी 2025 रु लागू हेबो परवर्ती खबर प्रकाश पाइला धनी मुख्यमंत्री तालिका एडीआर रिपोर्ट अनुसार सबुठारु धनी आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री देशर 31 जन मुख्यमंत्री मध्यरु आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू सबुठारु धनी तांको पछकू धनी मुख्यमंत्री तालिका रे अरुणाचल प्रदेश मुख्यमंत्री पेमा खंडू द्वितीय स्थान रे रहिसंती कर्णाटक मुख्यमंत्री सिद्धरमैया संपत्ति तालिका रे तृतीय स्थान रे रहितिबा जणा पड़िछि नायडूଙ୍କ संपत्ति 931 कोटी पेमा खंडूଙ୍କ संपत्ति 332 कोटी एवं सिद्धरमैयाଙ୍କ संपत्ति 51 कोटी रहिछि 31 मुख्यमंत्रीଙ୍କ हाराहारी संपत्ति 52.69 कोटी टंका रहितिबा जणा पड़िछि अन्य पक्ष रे तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डीଙ୍କ विरोध रे सर्वाधिक अपराधिक मामला रहिछि धनी मुख्यमंत्री तालिका रे सबुठारु शेषरे अछंती पश्चिम बंगर मुख्यमंत्री ममता बानार्जी सेहिपरि ओडिशा मुख्यमंत्री मोहन माझीଙ୍କ संपत्ति 1,97,00,000 रहितिबा एडीआर पक्षरु तथ्य प्रकाश पाइछि परवर्ती खबर आईन मंत्री सूचना 20 तारीख श्रीमंदिर में आरंभ हो धाड़ी दर्शन व्यवस्था 20 तारीख श्रीमंदिर में आरंभ होगा जाउछि धाड़ी दर्शन व्यवस्था एने सूचना देइछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन भिन्नक्षम अति वयस्क भक्तों दर्शन पर खूब शीघ्र पदक्षेप नेबे सरकार नुआ वर्ष बेले श्रीमंदिर में असंभाल भिड़ को दृष्टि रखी पदक्षेप नेउछंती सरकार मार्केट छक पर्यंत धाड़ी व्यवस्था करा जाइछि धाड़ी रे छिड़ा हला बेले भक्त मानको पानी जोगाई दिया जाउछि परवर्ती खबर पांड्यान को धोइले सूर्यवंशी पांड्यान को टार्गेट करिसंती सूरज कलिंग स्टेडियम एथलेटिक ट्रैक रे गाड़ी गड़ाइबा नै क्रीड़ा मंत्री सूर्यवंशी सूरज को विवाद को टाणिबा परे गतकाली बीजेडी को काउंटर करी सीधा सड़क पांड्यान को टार्गेट करिसंती सूर्यवंशी पांड्यान को ना न नहीं कहते भैरवानंद सन्यासी बीजेडी को बुड़ाई देला परवर्ती खबर केरली नर्स को मृत्युदंड को स्वीकार कले येमेन राष्ट्रपति येमेन रे रहुतिबा जने भारतीय नर्स टंका रोजगार पई सेटाकू जाइतिले टंका रोजगार करी से निज परिवार दायित्व नेबे और निजर एक क्लिनिक खोलिबे बोली भाबुतिले हेले किछि वर्ष मध्यरे तांकर सब स्वप्न भांगी चुरमार हो जाइछि नर्स परिवर्ते से बनि जाइतिले कैदी एठारे 2017 रु यमन जेल रे थिबा निमिषा प्रियंका
2018 ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ମିଳିଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟେମେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ରଶଦ୍ ଅଲିମ୍ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେବଳ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ମାତ୍ର ମାସେକର ସମୟ ରହିଛି। ଏହି ଖବର ପାଇବା ପରେ ଝିଅକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଥିବା ପରିବାର ଏବେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ମାଦ୍ରାସାରେ ଦିଆଯାଉଛି ଆତ୍ମଘାତୀ ହେବାର ଟ୍ରେନିଂ। ଦୁଇ ବାଂଲାଦେଶୀ ଆତଙ୍କୀ ଗିରଫ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସ ଏଟିଏଫ ସୋମବାର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର 2 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ଚିହ୍ନଟ ସଜିବୁଲ ଇସଲାମ 24 ବର୍ଷ, ମୁସ୍ତାକିମ ମଣ୍ଡଳ 26 ବର୍ଷର। ଦୁଇଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆଲାଏଦା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ଏଟିବି ସହ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଗିରଫଦାରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରଥମ ମିନରୁଲ୍ଲା ଶେଖ ଓ ମହମ୍ମଦ ଆବାସଙ୍କ ଗିରଫ ପରେ ହୋଇଛି। ମିନରୁଲ୍ଲା ଓ ଅବାସଙ୍କ ଉପରେ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କୁ ଆତ୍ମଘାତୀ କରିବାର ଟ୍ରେନିଂ ଦେଉଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବାସୀ ଦିବସ ପାଇଁ 2748 ଜଣ ଅତିଥି ପଞ୍ଜୀକୃତ କଲେଣି। ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଦିବସ ଲାଗି ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 2748 ଜଣ ଅତିଥି ନାମ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ସମାରୋହକୁ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଆସିବେ ପ୍ରାୟ 7000 ପ୍ରବାସୀ। ଅବାଗ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ରିଷ୍ଟିନ୍ କଙ୍ଗାଲୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେବେ। ପ୍ରବାସୀ ଭାରତୀୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କରିବେ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନ। ସହରରେ ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ସମୀକ୍ଷା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ଆଜିର ଶେଷ ଖବର, ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛି ଜିନ୍ନତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଫେରୁଛି ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ିରେ ଫେରିଛି ବାଘୁଣୀ ଜିନ୍ନତ। ଆଲିପୁର ଚିଡ଼ିଆଖାନାରୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗାଡ଼ି ଯୋଗେ ଆସିଛି। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରି ସୁଦ୍ଧା ଜିନ୍ନତ ଶିମିଳିପାଳ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ଆଜି ଦିନର କିଛି ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଯଦି ଖବର ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।